The Jirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for 2 constituencies filed their nomination papers. Abhijit Debbarma, contesting from the Jirania constituency, and Rajesh Debbarma, representing Mandwi-Pulinpur, submitted their documents to the returning officer at the Jirania SDM office. The filings were backed by monumental show of strength as thousands of party workers and supporters joined a high-energy rally that resonated through the streets of the subdivision. The candidates were joined by top-tier party leadership, including BJP State President Rajesh Debbarma and Minister Susanto Chaudhary. Speaking to the media during the rally, State President Rajesh Debbarma expressed absolute confidence in a landslide victory. Both Abhijit and Rajesh Debbarma echoed the party's vision for the TTAADC, pledging to prioritize infrastructure, livelihood and youth empowerment. Aga faidation tabu khake na je sini shulo Mandwi-Pulinpur ni je candidate to man subo bai kisa kok salai ne le na je taklayo obo je nominate khlai jagi je seat dok mani bo haike ma tong tai lukorok ne bagai bo hai ko kusar bute bo ni samung homor bo hai puilano lamsogo Chini news khana bishinte Chini Khorang ni bishinte ga sana thang man kai je tini candidate nge nomination bulai ya farna ni phai ane bo hai ma to jatono digor kam nang jinai Ojara Chini media person normal hanya pipe hambai ani family ningai tai Bharatiya Janata Party ningai normal pipe hambai tai sibai tini Chini 25 tarik Chini Mandwi-Pulinpur ningai ang ojara submit khanyan phaijak nomination tabo Chini Tripura area ni kongno sana kai jo kabung mang nai haiban ang sote sanai naidi Chini lai thangnai Chini opposition party rok Chini hastewo 5 bosor bong ni yaba sengje jorar mani Tripura sarok hamkrani bagai Tripura sarok je vote dan khaimani jengno ja khamung sapona jaga kaise phono mane development samong ba jeng activities no jaglia aboni bagai Bharatiya Janata Party nayo Chini Tripura sam sayo जनजाति रंगनि साको गोबांमा डेभलपमेन्ट सामung थं tai borok unnayन mulok काज खायै कर्म संस्थानि याक्तै यक्थं आमा हाइबंनाय তাই आंनि व्यक्तिगत दाबो आनो जेहेतु पार्टी डाइरेक्टर खा ओ जागा कैंडिडेट हिसाबै आं निश्चय जयंनाय आबो दां खाखायो जिनि Tripura साबो कुंबार रक जारा खाग्रां ताइ हामजाक तंनाय रंना आं आबोनो आबिदान खायनाय बा बंथायनि गयमं तंनाय निश्चित नर आनो गाहामके बुट दान खायदि आं नरनि बागै जों थिनांनि बागै सिनि Tripura दफानि बागै सिनि जायतिनि बागै आं सामं गाहाम खायथानाय ताइ उन्नयन काजनि बागै जा जोंनि पार्टीनि जे सार्कुलार दंमोन बा एडिसि हाबाङा जे प्रकल्प नंखर काहगे आ मुताबिक आं तिरक ज ताम जायनो आनि जे Pulinpur सार्केल जे एरिया वाइज आ वाइज आं थाङै सामं थांनायनि बागै आनो सुजुग रथं आबोनो आं कसारना बस ताइ सोंथिनि बा आं सिनि फनर जिरानि आंगै नरो सिनि जिरानि अफिसो नमिनेशन लाइका तो बेलायनो खामु खाजाखौनो जों Bharatiya Janata Party नंगै सोंथिनो लाइमानि आबोनो जे बरंनो साख्लायमानि बरंनि सिनि आनि कयमं दंनाय दाबो बर्तमान सिनि देशनि प्रधानमंत्री जेबाबे नायकल दङ जे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नीति सिनि राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजिन बिनि नेतृत्व बे नायकल मुबाय सिनि विशेषके TTAADC ताबुंनि दिनो जे बर्तमान और गोबांमा दल चाइ थांगा सरकार गठन खायथांगा किन्तु TTAADC नो कोनो डेभलप खायन बागै क्या फनो ताबो फनो और डेभलप नो खालायमे आबनि बागै जों Bharatiya Janata Party नाहारमु सबका साथ सबका विकास थी एक Tripura श्रेष्ठ Tripura एक भारत श्रेष्ठ भारत खायन बागै नो सिनि दिनि जारा ADC नि जारा बुस्टानि जे इलेक्शन जारा कैंडिडेट पासायना अबनि नाहारमु नो नायनो नाहारमु तैनो जों दिनि
sini dol ne hoite jebabe sara 28 seat to 28 candidate mabugui ang sangkulen di sini rajyoni mukhyamantri tai sini rajyoni pradesh sabhapati rajya pradesh jitebo te desh pradhan mantri no bele bele ke ham Panjang bagi besar tu tapi asal pemilihan lokal. পানি বাগে হিঙ্গা তো যেহেতু সিনি সংগঠন যে মোতাবেক যেহেতু আবতা আনসলিং ইয়াওই নরম নগি তংখানা যে তিনি যেভাবে গাই তংথত খাইয়ে চাহাত খাইয়ে তংথলাই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নাহার মুম্বাই ন যেভাবে তিনি দল দলকে ফাইমানি আবনো নিশ্চয় অরণ সিং সাইমানো যে সব পানি পাইয়া আবনো সিং নগি নগি বুস্তাঙ্গ নগি দङ তাই কাইসা অবমুঙ্গবন তংনাই তিনি যারা বিগত 5 বছর অবনি সিগাং 20-25 বছর রমই যারা সরকার গঠন খাইতনায় সরকার যাই থানার এডিসিও ত্রিপুরা সানি তং খাকে খায়ানি চিনর আনসাতে কাহাম কইছো নক মিডিয়া পার্সন আনসাতে কাহাম কইছো তাই বিগত দিন যারা 5 বছর যারা তিনি ত্রিপুরা মথা দল যেভাবে এডিসিনো রু তগৈ চাখা এডিসিনো যেভাবে দংস খানি লামো তলাঙি থাকা প্রায় যে 50% হাই কাছাকাছি দংস খাইতিবা তামো হনমালে যে বিগত 5 বছর পর যে সালাংমানি সিং ফাকে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন लेनाय कुछ ना कुछ लेके आएगा नो कॉम्प्रोमाइज राइटिंग में देने पड़ेगा लास्ट फाइट अब आगे बर्न हाय का इनटो लेकटर हि सामांग जातिर बत सामांग दिने लास्टे अबन नुकदाखा जे बर कोनो फन रिमालिया बर्न कोनो सुযোগ सुविधा रिमालिया TTAADC বরং নিজের সাব সিং সরকার গঠন মানে পরে 150 দিনে বিসঙ্গ সিং 23000 চাকরি নকরি রেনা হিসাব পুলিশ 6000 রেনা হিসাব বিয়াং কমাই থামাই কাশবান করি আবন বাগে জনগণ নাহারজাক গণদেবতার নাহারজাক তা খালাই সাবন বোধনাই সাবন বোধের খায় ত্রিপুরা সামতাং জাগনাই আবনি বাগে সিং ভারতীয় জনতা পার্টি আবন নাহারিন যত জায়গা তিনি সারা ত্রিপুরা যে 28 সিট তিনি নমিনেশন দাখিল খায় With today, March 25th, being the final date for filing nominations, the electoral landscape for the April 12, 2026 polls is now officially set. These two seats in the Jirania subdivision are expected to see some of the most closely watched contests in the entire state. Reported by Salome and Simon from Jirania, Chini, Khorang.